Bapak Ibu sekalian, izinkan aku ceritakan kisah pribadiku. Pada Ramadan tahun lalu, aku hubungi seorang ibu, yaitu yang mana ibuku. Wahai ibu, engkau makan apa hari ini? Maka ketahuilah wahai anakku, kata sang ibu, aku sudah keluar dari rumah dan melihat reruntuhan bangunan di mana-mana. Rumah sakit yang sudah hancur, dan bangunan-bangunan itu tidak menjual apapun, tidak menghasilkan apapun. Maka aku lihat dalam bumi ada rerumputan ilalang, yang mana pada saat itu setelah hujan tumbuh rumput. Bahwasanya di Timur Tengah rumput itu turun setelah hujan, tumbuh setelah hujan. Maka aku ambil rumput tersebut dan aku ambil sisa roti yang mana roti tersebut terbuat dari bahan makanan hewan, dan itulah yang aku makan wahai anakku. Maka sesungguhnya wahai saudara kaum muslimin wal muslimat, bahwa negara Palestina bisa saja dijadikan semaju Singapura dengan syarat cuma satu, bahwa negara ini diserahkan kepada Zionis Israel dan diletakkan senjata kita, senjata perjuangan kita untuk menyerah dan menyerahkan negara ini kepada Palestina tercinta ini kepada Israel, maka kita akan lihat Palestina yang maju. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Apa yang ada di sisi Allah sungguh lebih mulia, lebih baik bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka kami adalah para pejuang, maka kami adalah para pembela negara kami, negara Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, siap memperjuangkan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan negara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa laka bi kulli ni'matin an'amtaha 'alaina ya karim ya mannan يا ذا الفضل والإحسان. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام رحمكم الله، إني أبدأ حديثي هذا كما أبدأ دائما بأن أدعو لكم ولنفسي. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد الطاهر المبارك أن يجمعنا على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi. Syekh memulai kalamnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujiannya, dan Syekh melanjutkan pujian kepada Allah dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seindah-indah salawatnya. Dan Syekh memulai percakapan kita dengan senantiasa mendoakan kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita, dan juga Syekh mendoakan kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. ثم أما بعد أيها المؤمنون، فإني أحمل لكم رسالة. قد جئتكم من الأرض التي
بارك الله فيها للعالمين من أرض فلسطين. ورسالتي لكم تنقسم إلى قسمين: رسالة سطرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ورسالة ثانية من أهلي وأهلكم في غزة. أما الرسالة الأولى فهي رسالة القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية من أعظم الآيات التي تحدثت عن الجهاد في سبيل الله، فإن هذه الآية توضح أن لجنة الفردوس مهر، ومهر الجنة أحد شيئان: الأول أن تقدم روحك ونفسك في سبيل الله، أي أن تقتل شهيدا في سبيل الله حتى تنال الجنة. والمهر الثاني أن تقدم ما تملك، أن تقدم مالك، وهو أعز ما يملك الإنسان بعد الروح والولد، المال. إذا قدمت أحد هذين الشيئين فإنك ستدخل جنة الرحمة. Asy-Syaikh memulai percakapan dengan bahwasannya kami datang dari Gaza, Palestina, membawa pesan-pesan dari saudaraku yang ada di Gaza, Palestina, dan saudara kita semua, yaitu muslimin muslimat yang ada di Gaza. Pesan yang kami bawa terbagi menjadi dua. Pesan yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli jiwa-jiwa kalian, wahai umat Islam. Untuk apa? Agar sesungguhnya kalian mendapatkan surga yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tafsir dari ayat tersebut kita ingin paparkan bahwa yang pertama, apabila kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita korbankan jiwa kita, raga kita, dan pengorbanan tertinggi di jalan Allah adalah jihad fi sabilillah. Namun apabila kita tidak mampu untuk sampai meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari apa yang kita berikan untuk orang-orang yang jihad fi sabilillah, dari harta kita, dari apa yang kita miliki, untuk sama-sama kita sumbangkan di jalan Allah, sehingga ini semua menjadi tebusan untuk kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فقال: من جهز غازيا في سبيل الله فكأنما غزا. أي المؤمن الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله ولكنه لا يستطيع ذلك، لا يستطيع أن يكون مع المجاهدين في الصف الأول في سبيل الله، فيكفي أن يساعد هؤلاء المجاهدين، أن يجهز هؤلاء المجاهدين بما يملك، أن يجهزهم بالطعام والشراب، بالأموال، بالعدة والعتاد، بالدعاء، أن يجهز المجاهدين. فإذا هو فعل ذلك وجهز مجاهدا في سبيل الله فكأنه هو الذي جاهد في سبيل الله. فإن مات هذا المجاهد شهيدا في سبيل الله فهذا الذي جهزه يأخذ أجر الشهيد رغم أنه لم يمت شهيدا ولم يجاهد في سبيل الله. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. Dan Syekh melanjutkan dengan mengucapkan sebuah hadis yang datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya barang siapa yang membantu menyiapkan
peralatan, apapun itu untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya inilah takhfif, inilah keringanan, inilah rahmat yang diajarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, bahwasannya apabila kita tidak mampu, apabila kita tidak sanggup untuk ikut berjuang di jalan Allah, maka hendaklah kita membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan apapun yang kita punya, baik dengan makanan, baik dengan minuman, ataupun apapun semampu yang kita bisa berikan dengan setulus hati kita. Maka apabila kita temukan para mujahid fisabilillah yang ada di Gaza, Palestina, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid, maka sesungguhnya kita semua mendapatkan pahala yang sama sebagaimana para mujahidin mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. في شهر رمضان من العام الماضي اتصلت بأمي بعد أن خرجوا من البيت الذي قصف وهربوا إلى المستشفى القريب من البيت، ثم بعد ذلك من المستشفى إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى بيت أقاربنا، ومن البيت إلى بيت آخر، نزحوا أكثر من 7 مرات. ثم بعد ذلك اتصلت بأمي فقلت لها ماذا تأكلون اليوم؟ هذا في شهر رمضان من العام الماضي. ماذا تأكلون اليوم؟ فقالت نجمع بعض الأعشاب والحشائش التي تنبت من الأرض نطبخ مثل شوربة من الحشائش التي في الأرض. فقلت لماذا ألا يوجد طعام؟ قالت والله ما عندنا من طعام إلا خبز مصنوع من طعام الحيوانات وهذه الأعشاب التي تخرج من الأرض إذا نزل المطر. عندما ينزل المطر هناك الأعشاب الخضراء التي تخرج من الأرض فيأخذونها ويصنعونها مثل الشوربة بالماء الساخن ويأكلون منها، يأكلون مثل طعام الحيوانات لأنه لا يوجد عندهم طعام. لماذا يفعلون هذا؟ والله لقد عرض على أهل غزة أن يعيشوا حياة كريمة، أن تصبح غزة مثل سنغافورة، بشرط أن تتنازل المقاومة عن سلاحها، أن تعطي المقاومة سلاحها لإسرائيل ثم سيبنون غزة مثل سنغافورة. فقالت المقاومة لا، لن نتنازل عن سلاحنا لأن سلاحنا هو شرفنا، لأن سلاحنا هو الجهاد في سبيل الله ولن نتنازل عنه. لذلك أهل غزة يصبرون ويأكلون طعام الحيوانات ويعيشون في الخيام ويتحملون الشر والأذى والدمار والحر والبرد. لماذا؟ لأن هذا كله في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما عند الله خير للأبرار، لأن ما عند الله خير للأبرار. Bapak Ibu sekalian, izinkan aku ceritakan kisah pribadiku. Pada Ramadan tahun lalu, aku hubungi seorang ibu, yaitu yang mana ibuku. Wahai ibu, engkau makan apa hari ini? Maka ketahuilah wahai anakku, kata sang ibu, aku sudah keluar dari rumah dan melihat reruntuhan bangunan di mana-mana. Rumah sakit yang sudah hancur, dan bangunan-bangunan itu tidak menjual apapun, tidak menghasilkan apapun. Maka aku lihat dalam bumi ada rerumputan, ilalang, yang mana pada saat itu setelah hujan tumbuh rumput. Bahwasanya di Timur Tengah rumput itu turun setelah hujan, tumbuh setelah hujan. Maka aku ambil rumput tersebut dan aku ambil sisa roti yang mana roti tersebut terbuat dari bahan makanan hewan, dan itulah yang aku makan wahai anakku.
Maka sesungguhnya wahai saudara kaum muslimin wal muslimat, bahwa negara Palestina bisa saja dijadikan semaju Singapura dengan syarat cuma satu, bahwa negara ini diserahkan kepada Zionis Israel dan diletakkan senjata kita, senjata perjuangan kita untuk menyerah dan menyerahkan negara ini kepada Palestina tercinta ini kepada Israel, maka kita akan lihat Palestina yang maju. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Apa yang ada di sisi Allah sungguh lebih mulia, lebih baik bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka kami adalah para pejuang, maka kami adalah para pembela negara kami, negara Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, siap memperjuangkan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan negara kami. قالوا للشهيد إسماعيل هنية: إذا تنازلتم عن القدس سنعطيكم حياة جميلة ورفاهية ونبني لكم مطارا وميناء وتصبح غزة حرة، تسافرون وتأكلون وتشربون إذا تنازلتم عن القدس. فقال لهم: لا لبيع القدس، لن نبيع القدس، وسنقاتل حتى يبقى آخر طفل فينا يقاتل، ولن نتنازل عن القدس. هذا ليس من حقنا، ليس من حقنا أن نبيع القدس مقابل حريتنا، لأن القدس ليست ملكنا، هي وقف على أمة الإسلام. مثل هذا المسجد وقف لأمة الإسلام جميعا، القدس للجميع، القدس قبلة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لهم: لا لبيع القدس، نبقى محاصرين، ليست هناك مشكلة، لا نريد أن نسافر، لا نريد أن نأكل كما يأكل الناس، لا نريد الحرية، ولكن لن نتنازل عن القدس ولن نبيع القدس، وسنبقى نقاتل حتى آخر طفل فينا، ولن نتنازل عن القدس. Salah seorang pejuang yang bernama Ismail telah ditanyai oleh إسماعيل هنية، الشهيد إسماعيل هنية. Ismail Haniyah, yang mana beliau adalah syahid yang telah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau tidak mau menyerahkan Al-Quds? Ketika Al-Quds diserahkan, maka Al-Quds akan menjadi merdeka, bisa disinggahi oleh umat muslim dimanapun berada. Maka telah dijawab oleh beliau, tidak akan menjual Quds untuk siapapun. Bahwasanya Al-Quds bukan milik Israel, Al-Quds milik umat Islam seluruh dunia. Maka dengan apapun akan kami bela, walaupun kami harus diblokade, walaupun kami harus makan apa yang tidak layak, walaupun kami tidak bisa merdeka, maka itu semua tidak untuk menjual Masjidil Aqsa kepada para Zionis Israel. لذلك أيها الناس اعلموا أن أهلكم في غزة على ثغر عظيم من ثغور الرباط في سبيل الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مدح رباطهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح رباطهم فقال: رباط ليلة في سبيل الله، رباط ليلة واحدة في سبيل الله خير من قيام الليل وصيام النهار. المرابط، من هو المرابط؟ الذي يجلس في المسجد الأقصى، الذي يجلس في غزة، الذي يجلس في فلسطين، في أي مكان من فلسطين، الذي يجلس ويسكن في فلسطين هذا اسمه مرابط، يحفظ هذه الأرض من الاحتلال والضياع، وأن تسلب وأن يأخذها أعداء الدين. هذا المرابط ليلة واحدة يجلس في فلسطين خير، أجره عند الله خير من صيام النهار وقيام الليل، خير من الصائم القائم. لذلك اعلموا أن أهلكم في غزة وفي فلسطين على ثغر عظيم، فلا تتركوهم وحدهم. والله إننا لا نخاف من أمريكا ولا نخاف من إسرائيل،
ولكننا نخاف أن تتخلى عنا أمة الإسلام. Bahwa sesungguhnya pahala berjuang di jalan Allah begitu besar, wahai saudara kaum muslim muslimat. Bahwa sesungguhnya ada dalam hadis al-murabit, yang mana murabit di sini adalah siapa mereka? Mereka lah yang bertahan di Palestina, mereka yang bertahan di Gaza, walaupun mereka hanya duduk dalam satu malam. Sesungguhnya pahala yang mereka dapatkan lebih daripada pahala orang-orang yang qiyamul lail atau siyamun nahar, orang-orang yang puasa di siang hari dan orang-orang yang sholat di malam hari. Itu pahalanya lebih mulia diberikan kepada orang-orang murabit, orang-orang yang mempertahankan tanah mereka, mempertahankan tanah Masjidil Aqsa yang ada di Gaza. Maka wahai kaum muslimin wal muslimat, jangan biarkan mereka tertinggal, jangan tinggalkan mereka sendiri, bantu mereka. Maka mereka sesungguhnya tidak takut dengan Amerika, mereka tidak takut dengan Zionis Israel, mereka tidak takut dengan ancaman apapun. Yang mereka takut hanya satu, umat Islam di seluruh dunia meninggalkan mereka. Itulah yang mereka takuti. لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة لذلك نخشى أن تتركنا أمة الإسلام والله نخشى أن يتركنا إخواننا في البلاد الإسلامية واعلموا يا أهل الإسلام أن دار القرآن الكريم والسنة هي أكبر جمعية لتحفيظ وتعليم القرآن في غزة وهي تخرج المجاهدين في سبيل الله وهي تنشئ حفاظ القرآن واعلموا أن هذا لن يحدث إلا بمساعدتكم ودعمكم لدار القرآن التي تخرج حفاظ القرآن تخرج المجاهدين المؤمنين الذين يحافظون على قبلة المسلمين وعلى المسجد الأقصى وعلى كل فلسطين. أقول هذا الكلام وهذه وصيتي من أهل غزة لكم فأسأل الله أن تعملوا بها وأن تأخذوها حق أخذها. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك لكم في شهركم هذا وفي ليلتكم هذه وأن يبلغكم ليلة القدر وأن يبارك لكم في أولادكم وذرياتكم وأموالكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين. Bahwa beliau mengutarakan satu atau Al-Quranil Karim, bahwasanya di dalam Al-Quran telah tertera yang artinya sesungguhnya umatmu wahai Muhammad adalah umat yang satu, dan sesungguhnya seorang mukmin adalah ikhwah, adalah bersaudara. Maka jangan tinggalkan sekali-kali saudara kalian yang ada di Gaza. Maka inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwasanya kita adalah saudara, kita adalah sesama. Maka jangan tinggalkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapatkan keberkahan di malam yang penuh berkah ini, di malam suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita semua mendapatkan keberkahan pada diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan diberikan limpahan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang ingin aku sampaikan. Terima kasih atas kurang-lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.